बालुक को मानছে যে আমি 10 গণ তোলারি যে রাসমন্ডল এই আদামান যে আগা মানে বহুত পুরানা আদাম বালুক को मानছে তুন হর বার जो মনে হয় বল মানে হিন্দু কেতলি মানে আদামান সিবার মনে হয় বল মোর যে সিবার মনে হয় যে ব্রিটিশ আমলত যে হবো বানি দ মানে সিন হেনক ধরনের গুরু আগে অবসং তে মুই যে শূন্যঙ্গে আগাদি মানে তা এই থতুন শুনিলু মানে 1995 সিনানি সময়ত বিলেহি রাসমন্ডল সুকত বিলে রাসমন্ডল আদামত হমবে আই তে মানে হি বিলে বুজলবে নে বিলে একতাল গুরু নে মাদি ফাইতে গুরু নে তে এমন দরলো তে মানুষ নতুন হি মানে আদামান সমি বেলু দিছো সিনানি ধরনের এলো তাইছন হুতুন লাউরে হিন্দু কেতলি কেনা গুরু তুই আলাদা এদুগর মানে এদুগর মন্দিরর যে হারাগাঁও দে আয় ও আচ্ছা আচ্ছা বানতে যেখানে নাই বানতে থাই সকানে থাই যে গরম দে কাপ বাইক ঘুরি লই গরম দে বানতে যাবায়ু নেই নবা তে এ যাবদো যে সমাজ সানমাজ মতো পুরলি নবা হতে ও ঠিকানা হতে ঠিকানা নেই ফাইদে জায়গায় বড় বড় জায়গা যে চিন্তাকে লাগতো এ দারামে লাগ 5 লিটারে লাগ দিয়ে 1000 লিটাरे लाख सी होता है कुन लामिनी जी होते अच्छा तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं यूनिफॉर्म पहनकर क्यों आया हूं। एक्चुअली हम कुछ ऑफिस के काम से जो है हम बोईसख जा रहे हैं, तो वीडियो के आगे जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली हम वहां क्यों जा रहे हैं। बोईसख से जो है निर्वाचुक जाएंगे, वहां से जो है निर्वाचुक बोईसख से 3-4 किलोमीटर होगा शायद। तो आज मेरे साथ है ये है मोरतो आदू जो कि मेरा दादाजी भी है, और ये जो है फॉरेस्टर है, और ये जो है भीमसेन हाका ये जो है, और आसान हम इसे आवानी कहते हैं। इसे जो है कभी कभी बंद के रखना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसे आवानी कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बाइक में जो है तेल भरवा रहे हैं। अभी 2-3 मिनट बाद जाएंगे हम। अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं, तो अभी हम बोईसख के मेन विलेज में पहुंच गए हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं बरपंचुरी 1 कुछ लोग हैं, और बरपंचुरी 2 में भी कुछ लोग वोट देने जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग 8 या 9 या फिर 10 भी हो सकता है, 10 परिवार भी रहते हैं शायद। तो अभी हम इसी रास्ते से हम आए थे। यहाँ से जो है कोमलानौर जाता है, तो यहाँ से हम वहाँ तक जो है एक रास्ता है जो कि ऊपर जाता है, निर्वाचुक जाता है, तो हम वहाँ से निर्वाचुक जाएंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक चाय का दुकान है, तो यहाँ पर भी एक है, लेकिन इसमें अभी चाय नहीं बेच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है बोरा खाऊँगा। ये देखिएगा, ये यहाँ का बोरा किस तरह दिखाई देता है, और मैं अंडा भी खाऊँगा 1-2। तो अभी हम निकल रहे हैं सीधा निर्वाचुक की ओर। आए थे तो हम 4 लोग, तो हम 4 लोग तो नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 लोग जाएंगे। ये दादू के साथ जाऊंगा मैं, और वो जो बाइक है वो जा नहीं सकता, इसलिए तो हम सिर्फ 2 लोग जाएंगे। अभी हम पहुंच गए निर्वाचुक। यहाँ जो है बुद्धिस्ट मॉन्स्टरी देख सकते हो आप लोग किस तरह से है। तो आज मैं ऑफिस के काम से सिलसिले में यहाँ पर आ गया हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को व्यू दिखाई देता हूँ यहाँ से। ये भाई सब कह रहे हैं कि यहाँ से जो है रासमंडल थोड़े ही दूर है, तो हम रासमंडल की तरफ भी जाएंगे। दिखाऊंगा कि रासमंडल से जो है व्यू दिखाई देता है वो कैसा है। ये आप लोग देख सकते हो, ये एक्चुअली सिलचुरी गांव है। सिलचुरी गांव जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूं अपने वीडियोस में, जब हम सियासी दौर के लिए जा रहे थे, तो सौरभ जी और मैं। तो ये देखिए गाइस, ये है निर्वाचुक का जो है 7 स्वर्ग है, 7 हेवन, और ये है रासमंडल बेपार ही खबर से टेकर हो जाते माने हम सतुन हेनानि धरनर ने देखेन सिनारि गुन हम बियाय रासमंडल जे बहुत उदिलेगो सुकत उदिलेगो एमन धरनर माने बल फेयि हितु उतेगो एकना उबु ते लाम्बे गेलदे जी आरो सोय बेलादि कान आगे दे हेर न उते जागा सो जे कोनो ए हेर उदिन हरे दे हम उदे दे ना हेर न उदे दे हितु उदिलेयो माने मरि जादि ता यो हम बाइक जो फारि हो बाइक फारे दो अच्छा अच्छा तुमी सेन सुन हेबा गय से जागा अनि आमा मानु जाउन देना सो नन्ने
अगर मैं निर्वाचक में आ गया हूँ तो मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 7 हेवन में चढ़कर जो है वहाँ से जो व्यू दिखाई देता है वो मैं पहले भी अपने वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियोस में देख सकते हो। निर्वाचक को मैंने अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लोर किया था, मतलब दिखाने की कोशिश की थी। तो अभी मैं यहाँ पर चढ़ूँगा और यहाँ से जो है व्यू दिखाऊँगा आप लोगों को। ये देखिए गाइस, जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर रेस्ट किए थे, मैं अपने बच्चों के साथ आया था। ये देखिए, ओ माय गॉड, व्यू व्यू व्यू, शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। ये है व्यू गाइस, ये है व्यू। हम इसी रास्ते से आए थे तो वहाँ वापस इसी रास्ते से होकर यहाँ से जाएंगे जो राजमंडल की तरफ जाता है। तो ये देखिए गाइस, ये है बांग्लादेश की तरफ दिखाई देता है। ये जो गांव आप देख रहे हो, ये एक्चुअली सिलचुरी गांव है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ। और वो गांव है सोतापानचुरी। तो यहाँ से होते हुए हम जाएंगे सीधा राजमंडल। वो देखिए गाइस, वाओ, राजमंडल चौक, वाओ, राजमंडल चौक जो कि CIDC का सबसे लंबा माउंटेन कहूँगा मैं। तो यह जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये कमलानगर की तरफ है। ये जो कमलानगर का रास्ता है वो इस तरह जाता है, इस तरफ जाता है। तो ये है व्यू यहाँ का। अभी हम चले जाएंगे सीधा राजमंडल की ओर। आज मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर मैं आ पाया, क्योंकि आज मैं पहली बार राजमंडल चौक जो है वो देखने जा रहा हूँ। वहाँ से जो व्यू दिखाई देता है, ये भाई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जो है कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं पहली बार जो है वहाँ जाऊँगा। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा। तू ये वाला इधर माने इधर मंदिर और जे हरागांव दे आयो। अच्छा अच्छा, तो सबक भी कह सकते हैं हम लोग, हरागा भी कह सकते हैं। तो बैग ऑफ फास्ट याके ना तो परिचय होसा दे का मो परिचय आनलदे नांगानलदे मोर विकास साकमा इदु थांगी दे मुई ट्राई 2010 तुंदुरिने माने एलामेला गुरी बांते लई एना मोइतेदि आरो एकला रइने रइ सेर बजर मथा रइने रइ जेयो ते बद्द माने किनि सलातासे नलदे प्राय 3 बजर देखा देली इदु आगंगी दिया इदु जे तमान डांगर सुको ते माने इदु फानी तुमी हिंगुरिने मैनेज करो एने का होसा दे आमी इदु मेंटेनेंस करि दे अलदे फानी गाद द एना इंदी आगे सेन आफरिये फेजरा ते आबाता तो मुई ব্যবহার করতে ফানি কেন বলতে বারে যে জেকেনা হি মানে জ্বর দে দেবা বই হ্যাঁ সে ছেলে পান জ্বর নদীবের আগে দিছে ছেলে পান কমে ঘুরি চুরিম বই আজি গো দাফেলে হলো ফনব এসে ফানি গেন থেঙ্কিব দালঙ্গে আচ্ছা 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 এটা দালে দুলুই এসে ইকিনে ব্যবহার করতে ও তে হয় ইকিনে তো থেঙ্কিব লইতে হয় দিন ভাড়া যা মই যাবে দজো থেঙ্কিব লই থেঙ্কিব সই এনা দ গদা যে ফাইল দেখুন এক বছর মান সময় চং পুরো ফাইল দেখুন যে নোবারঙ্গই ইতে নোবারঙ্গই মানে জনেলা বিলে ফানি আগেনি আতেং দবার যে গরিবে হেঙ্গারি মানে যে লাগে ফানি আচ্ছা আচ্ছা তা কোনো তুমি তো পরিবার বসু তো থাকি আয় ইয়দ আম পরিবার হি অক্তক মানে মবরি যে আদামত যে ভাই তা ওই অক্তক ইদু সোলপুরালে বা যে বারাদারি ন জানং মুই আচ্ছা আচ্ছা ডিঙিত বানি হা আচ্ছা তা হিয়ম থরে যে মন্দির কমিটি থরা বাতুন মানে হিয়ম হয়তেঙা দন মাঝে সিনানি হতলি এনা দ মাঝে ফাজার টিঙা বিয়ার গরন কিন্তু বানতে যেখানে নাই বানতে থাই সকনে থাই যে গরন দে কা বাইগুরি লই গরন দে বানতে যাবয়ু নেই নবাং তে এ যাবদো যে সমাজ সানমাজ মতো পুরলি নবাংতে টিঙানো হতে তে মানে হিয়ম বানাসে হিয়ম এক্সট্রা হানা টানা যে থরাগে মানে হিয়ম সিনিও থরা মন্দির থরা বাতুন দন নাহি বানা বেতন সুতো সেনি অলদা বানা বেতন সুমুতো তুই চলি ভাললে ভার নওয়ালে নেই আচ্ছা আচ্ছা ওই বানতে থেলা দয় কেনা সেনি মানে ইজেব নহয়নি ওই বানতে থেলে মাল বানতে ন থেলে ইজেব দিয়া সেনি বেকানি ম ফয় দতুন দেভাং গিয়া বানতে থেলে দ মানে সেনি নলাগে তা ইয়া থর যদি পারমিশন পেলে মুই তো ভিডিও করম তা মুই তো সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ইউটিউব ফেসবুক দি ভারিম বই না নবারিম বই কা হইছা আজে হন যে হদায় নয় আজে পারিবি উজু হদা ইজবে আয়ো যেমন তুই হলাদে হি থর দুগল হদাগান মানে দজনে হর রাকে হদাতে হদা দে তা হিয়ম
যেমন তুই কোনো হতে যে হিয়ম ফাচো মাচং অল মানে হিয়ম কমসে কম বেতন ন বড় সানমাই ফদেলি সানমাচ তাই ইয়নলদে মানে সানমাই ফুরালদে তুই যে তোক মানে গাই গাই যে এদক মানে এম বাসুগ যে হিয়ম আমি এবার পর্যন্ত রে সেসা তুই গাই গাই হচ্ছে তো পরিবার তো জো মানে একটা করে নে মুই বাহিনী করং থে হুজিও আর এঙ্গুরি নে জুম একজন যদি নতে তাক অলরেডি মানে এক তাল করে নে হিয়ম যার ওই গেলুন একাকু মানে হিয়ম তুই জো থদকে মানে বুঝো না যদি আমা সাংমাগুনর জি থেদ বা হি হোম হলাদ মানে ইবেনি যে ক্ষমতি ইজেবত যায় গৌরবত যে থারারে তুলনা নগৈচ্ছে গুড়ি মানে যে পদা নয় হ্যাঁ থারা যদি মানে ম দোকানি বাপাক হ্যাঁ মরা গন্ধে ফাইছো সবু হ্যাঁ সিগুন ইকো বাদ সেরবোদ যে অলরেডি মানে স্কুলত যান আদন হ্যাঁ সিগুনরে মাঝে মধ্যে দি বাজার হাবা ফরে যে গোড়া ফরে সিধু আদামত হোমলা নগরত থান্দই এ তে হিয়ম মুই কান হবা দা হবার সাং মানে হিয়ম থর হুদুকো ফসাবা গন হুদুকো নোয়া গন সেন তো হাজে মানে হিয়ম সেন থদাই তো মুই হবার সাং তে ওলা দে থারা যে মানে হিয়ম থরা যে ফাজা তিঙা দি এদক হম জো মানে হিয়ম তুই জো আগছি মানে হিয়ম থ পরিবার চালি বাতে হাজে থর হুদুকো ফসাবা গন সেন তো হাজে হিচু নয় তে মানে ওলা দে মুই হবার সাং তে ওলা দে থারা যে হিয়ম সের ফান মাই দগ ফাচো মা সাত মা দগ হতে দ তুই মানে হিয়ম বেতন ন দে দন মানে হিয়ম তুই জো একাল করে দুগে মানে হিয়ম ম্যানেজ করর মনে বরং তুই ও আসেনি থারা আসেনি বুচাক দ সে প্রবলেম আনি মানে হর দাগ দ মরা হলা কর না বিলে তুই হেঙ্গারি চলর হেনানি হেতলি ইকিনে দ সে যে গানি থারাইও তুলো ভরা নগতন কমতি মানে চুনিয়া হ্যাঁ ইকিনে যাই হোক এই যে থই যাওয়ান সাতমান ঘুরি হর যেমন গোদা বারে যাবো চিনি থাইনে ঘুরি থা পরে এ হয়তো বিতে ঘুরি থা পরে যেমন ফানি গেন হয়তো মানবর লদে যে কোনো প্রাণী নল দাকে ফানি গেন লাগে হ্যাঁ ফানি গেন হেন ফেলে হ্যাঁ সেনি হন জেনে জায়গা আলাদা সেনি নিজে দিদি মানে হিয়ম ওই থাল হুদরা হতাতে ওদা एग्जांपल ফানি থই দে জায়গা বড় বড় জায়গা যে চিন্তাকে লাগদ এ দারামে লাগ 5 লিটারে লাগ দিয়ে 1000 লিটারে লাগ সিগুন দেখুন লামি নিজে গন্데 আচ্ছা এ হদা দম হিনেতে এ আওঙ্গে আনলে যে এতগুলো দিলু গন্ডা বা আনলে বানা এবেতলে হন মর পুরানো বাজে দ এম বামুনি চর যে ফেলে ছেলে দিন নবুই মানজে ফাচা তিঙা দরা গতে মুই মরা 3.5 দল লাকুন 3 দল লাকুন গাবর তা সে জায়গা তুই এক মাঝে যদি 1000 টাকা ভাই 100 হদ করা গদি 166 টাকা নাই হদ করা গদি সান্য করা গদি ও দিন নবই তা সে জায়গা ছিগুলো নে হ্যাঁ ইদো আগামগি এ হি হোম এ মন্দির সেরা হলানি সুদং হ্যাঁ দি কেনা মানে গেল বছর মানে একেনা জুম হাপুং হ্যাঁ জুম হাবি নেই হ্যাঁ এবছর মানে ক্ষমতি তুমি বাধা করছো ওই তুই নো হাবি যার হ্যাঁ মুই হতে মুই যখন মানে যে করি নো ফাং এখানে মানে মর 10-60 গরিবেরও যে নেই মরা সে সুযোগ কইও যখন তুমি বন করে দিলা যাই হোক মুই বন করলুম তা হতে মর পরিবার আগে নিজে তুমি হবার প ঠেঙা কিন্তু দে ফুরিব মরে এখানে মানে ঠেঙাগুলো তারা এজ তেমাং গতন না গতন খবর নভাঙর আচ্ছা বালুক মানছে যে আমি 10 গণ তোলারি যে রাজমন্ডল এই আদামান যে আগে মানে বহুত পুরানা আদাম বালুক মানছে তুন হরবার যে মনে হয় বল মানে হিন্দু কেতলি মানে আদামান সিবার মনে হয় বল মানে হমছে বেলা কেন হদা মানে মানে এই আদামান তুই সমলত তোলারি আগে তুই আদামত চিনানি ধরনের এই আদামানত আজু দাগে বুঝতে গো চন্দলদে আজ ইংরেজি 1980 যায় 1980 সে তন্দনে বুঝতে গো তন্দে নে আমি দু 2007 সং বানা বেক কোনলামে জিয়ন দই বানা আমি রই দু টোটাল সকেনা থ আন্দাজ টোটাল পরিবার ফেরাই হে তোর গিরে লাগ ও এই আদামান দায় yen je adaman aga yen jatur main adaman ayo yen rasmandolor main adaman alada ibe na yo acha ta mani yom sokana heto tur horibar ekuno hoy horibar ago 2023 ola hoda toda ikkene hintu iot adaman donne iot ala 6-7 guri guri agon jum he than te back kunola de ui rasmandol tutla mondoi te ak dega mi okka homla nor porang ti acha odega yo ta yoda deba na ola 6-7 guri ago de yo aga dia la rasmandol 1-2 এই কিনে হলো দে রাজমন্ডল 1 নেই আর বেকান রাজমন্ডল এই দে মানে চল হোমিজনে আয়ো হোমিজনে মানে দিয়া দামে 11 ময়ন দই হিনেতে বেকান রাজমন্ডল এই দে আচ্ছা বুঝলুম আচ্ছা আগা দিবিলে কান রাজমন্ডল মানে ফাদা মারা দাগ দিছেন ওই সে গাতে দেবলা দিনি সাকমান সে গাতে দেবো সে ওলা দিনি
Oh, si fata mara dak de tamu ye cerita sunulung ta sena bela ek si indi fata mara tak de indi di ini ke ini ke beri no tanah tahu beri fata mara tak de ta e ada mano bela mani hiom hi handa hiom hidai hiom da hono bang a atmilem be aya jido gar hakawak badao koni noi ta to na hinang da monoranjan ta tu e ada matun ayo jatur ni itu elung 95 5 to woi 95 bala da mor jor mot nai tar mane buzolbe de ai buzolbe ne phadi utte de ai buzolbe ne phadi utte de di ada mo sara mani hiom indio phadi utte undi phadi utte yen ek korai nani uri ilchili uri phadi utte ani ta hotman phada hoye sini ko dalu ge kun luge je goyo ko ta mati some go to Actually je mane dorelo dia. doralo ese dora de la mono ese dara man tuni tun lami jon de ta acha da tumi mani pani da yo jehetu e birat suk hete ami amar alada sia dise dalada bagatun ozol chuk alada ibi rasmandal chuk hon ta pani tumi hutun ব্যবস্থা করা কেন ও আচ্ছা আচ্ছা জকাও তো সাত মানি পানি সুগাইনো যাদি আয়ো তা উমিলে যে হতে তুই হেয়ম আগাদি যে বিরিতি জমল যে কো হবান beri pani ho dia jawa kare ও এজো আগাদি আয়ো দলে দলে tangbal ade ho na hina tangbal le banye de se ho ayo hutur duro to ara banyo do আচ্ছা আচ্ছা তা একুনো যেতে আলাদা সে মানে মর যে সেবার মনে হচ্ছে বিরতি জোয়া মলত যে হবো বানি দত মানে সিন হেনত কো ধরনের গুরু আগে অবসং মইসিবে একুনো সাঙ্গাল লই হিম জিদুরা সরি হাকা দাইম বিয়াতারে মনোরঞ্জন হাকা লগা তুমি সেবার এত মন মুরো নে জো অবসং যারা নি জো আগে মধ্যে মধ্যে জো জুমহান কিন্তু জো তারা বিলে अवेलेबल বানি পানি গুরু নে অবসং হেবারন ভবিষ্যতে যদি জারানি যদি হাবা গেলে মানে না সকেনে জো সুগাবা মনে করম এবসং জো যথেষ্ট পরিমাণে সাগালা দলতে জোরা সরি যার আগে এমনি জো মধ্যে মধ্যে তারা জুম করে নেই ইদু জুম করে ওরে হান্দে আইতো তারা এই জুরগা না দায় আচ্ছা আচ্ছা 이be engorine aga de ayo hobo ayo acha engorine thaja ayo ye sefara tumi hobo ibi pani available age basang hintu ugure dizara ni jok ugure di sale pani ni hintu yodolade available pani thaja jok ka jo mani hono hom no di ayo ibe olade andaja tho anusare mani hoin salat ibe banyu di mona gore soka be je sang nodi de i hubun pani ni di ini hugia da melo do hugia da melo अच्छा अच्छा ये हुए पानी नहीं दी ये हुआ है ये बसंग जो दरमरा आ गए लगभग आधा घंटा सफर करने के बाद जो है हम आ गए हैं सीधा रासमंडल गांव की तरफ मतलब रासमंडल गांव में पहुंच गए हैं यहाँ पर जो है चकमा लोगों के लिए जो हमारे चकमा लोगों के लिए जो है एक हिस्ट्री बहुत सारा हिस्ट्री यहाँ पर जो है छुपा हुआ है रहस्य छुपा हुआ है तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि इस हिस्ट्री और रहस्य को जो है पर्दाफाश करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर जो अभी दो तीन जो घर दिख रहे हैं आप लोग ये यहाँ रहते हैं क्योंकि जब 1980 में जो है यहाँ पर जो है एक हरा भरा गांव हुआ करता था क्योंकि हम सकमा लोग जो है पहले जो है जूम कल्टीवेशन करते थे बहुत ज़्यादा तो हम जो है पहाड़ पर जो है हम रहते थे सकमा लोग तो अभी जो है जैसे कि अब लोगों को पता ही होगा अभी तो जूम कल्टीवेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं मतलब अनाज वगैरह जो है बहुत कम मिलता है तो धीरे धीरे जो है मतलब टाउन एरिया में सब लोग शिफ्ट हो गए हैं अभी टाउन में जाकर जो है शिफ्ट हो गए बच्चों को पढ़ाई करने के लिए और बिजनेस वगैरह करने के लिए जो है अपना जीवन बिताने के लिए जो है वो कमलानगर पहुंच गए मतलब कमलानगर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर जो है अभी सिर्फ 6-7 परिवार ही रहते हैं जैसे कि उसने बताया भैया ने जो है बताया यहाँ पर जो आने के बाद जो है मुझे 2-3 भाई मिले और उससे मैंने पूछा कि यहाँ के गांव के बारे में कुछ जानकारी हासिल की तो अभी जो है हम जिस काम के लिए आए थे तो वो काम खत्म करने के बाद जो है हम यहाँ से सीधा अपने घर चले जाएंगे बरपनसुरी रासमंडल गांव जो है पहले यहाँ पर जो है हरा भरा रहता था मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते थे तो अभी यहाँ पर सिर्फ 6-7 परिवार ही रहते हैं कुछ नीचे भी है और कुछ वहाँ पर भी है तो नांगन हो दाता कुनो माने हम थो बाबू नांगन आते नांगलो दे हेजा बाबू नांगलो दे पंचोगा
पंचुक मोना नले राजेश कुमार ते मुई जे सुन्यंगे आगादी माने ता एचे थतुनो सुनिलुं माने 1995 सिनानि समयत बिले हि राजमंडल सुकत बिले राजमंडल आदामा थंबे आइ ते माने हि बिले बुजल बेने बिले एकताल गुरने मादि फाइते गुरने ते एमन दरलो ते माने चुनो तुन हि माने आदामान समी बेलु दिचो सिनानि दरनर एलो तासन हुतुन लावरे हिंदो के तो लेकना गुरने यो बतुंदुरि ने ओ से हेले बतुंदुरि ने के गुरेगी नि पद माने दे ओ आदामान गोदा बुगुदाय आदामान गोदा माने हिम समयते सॉरी हिम आदामा समयते गुरने जे दे आयन आदामान गोदा बुगुत करे दे अच्छा अच्छा आदम थारमाने आदामा इंडिया आदम होइते उन दे आदम सं डायरेक्ट तुमो हो दे आयो पूर्व से राम से गुरे फाटे दिया गोदा अच्छा अच्छा सकाने जो तु यो दहर हो देन नि बुजु मम गाबुर बेराय से समय हो दायो 1995 सिनानि समय हो दे आयो अच्छा अच्छा से दरे बे गुरने वाला दे ए आदम माने चुन लामन दे आयो अच्छा अच्छा इंदी जे दे आयो सेन माने उन्दुरे जायो जुना दुरु देव गाचो दुरु जे दे सेन देखो गोदा ये जो मादिबु बोरजे अच्छा अच्छा लदा इने गोदा माने जला के आयो अच्छा अच्छा तेउ फादा कानला दउ गाचो बलादी गुरु जे दे ए बोर गाचो दे तु से थले थले गुरु ने बिले जे दे उई दु दगा फादा कान जे दे आय इजे आधा मान दंड का लसन दगा गोदा बु पुचे दे फादा इबे बोलमा तेलो दे आयो रासन दो सिगा सके आई होनरो माय हा आला जे सांग बैक कोन फरांग जे जो तो ये गुरु रे दे आय 37 परिवार सिगो न कोनो आस्ते उरे जे हंदो अच्छा तो अभी 11:50 हो गया है मतलब 12 बजने ही वाला है तो यहाँ से जो है अभी हम निकलेंगे अभी भी खाना नहीं खाया तो हम पहले तो जो है बरपंचुरी वापस घर जाकर खाना खाने वाले थे तो अभी ज़्यादा देर हो गया है तो हम बुशक में ही खाना वगैरह खाएंगे उसके बाद ही वापस चले जाएंगे अपने घर बरपंचुरी अभी बस चुके हैं 12:26 हो गया है अभी हम खाना खा रहे हैं खाने में जो है ये मिर्ची और ये जो है अंडा और ये 3 पीस और ये तो अभी हम खाना खाने के बाद जो है हम तैयारी हो रहे हैं जाने के लिए अपने घर तो इस ब्लॉग को यही पर खत्म करता हूँ आज यहाँ पर आके जो है मुझे बहुत सारा जानकारी मिल गया है मतलब जो मैं चाहता था जो मैं जानने की इच्छा रखता था तो राजमंडल जाने के बाद तो आज आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस राजमंडल गांव के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सके तो मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।